جنہیں خدا بلاتا ہے، لوگ ان کے ماضی کو یاد رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے ماضی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا ماضی ان سے بالکل ہی جدا ہو جاتا ہے۔ وہ ماضی میں کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن جب خدا انہیں اٹھا لیتا ہے انہیں سب کچھ بنا دیتا ہے۔ جو ماضی میں اس لائق نہیں تھے کہ کوئی ان کا نام بھی لے، جب وہ خداوند کے حضور اس کی بلاہٹ کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ انہیں اتنی سرفرازیاں دیتا ہے، اتنی کامیابیاں دیتا ہے، اتنی کامرانیاں دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی خدا کسی شخص کو چنتا ہے تو وہ بڑے عجیب سے لوگوں کو چنتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو دنیا کی نظر میں نااہل ہوتے ہیں، جو اس لائق نہیں ہوتے کہ خدا انہیں چنے۔ جب آپ داؤد کے چناؤ کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس کا باپ اپنے سب سے خوبصورت بیٹے کو سب سے پہلے لے کر آتا ہے سیموئل کے سامنے، اور سیموئل نبی جو ہے وہ تمام بیٹوں کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے ان میں سے کوئی نبی بننے کے لائق نہیں ہے، اور آخر میں جب داؤد اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ اس لائق ہے، حالانکہ وہ انسانی سوچ، انسانی عقل اور انسانی معیار کے مطابق اس لائق نہیں ہے کہ وہ خداوند کا خادم بن سکے یا بادشاہ بن سکے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے تو میرے ساتھ نکالیے سیموئل کی پہلی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، اور جب وہ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کی ایک جماعت اس کو ملی، اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور وہ بھی ان کے درمیان نبوت کرنے لگا۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس کے اگلے جان پہچانوں نے یہ دیکھا کہ وہ نبیوں کے درمیان نبوت کر رہا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایس کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ کیا ساؤل بھی نبیوں میں شامل ہے؟ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جب لوگوں نے مجھے خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سوچا ہوگا کیا پال ولیم کے بیٹے کو بھی خدمت کرنی چاہیے؟ یہ نہ پادری ہے، نہ پادری کا بیٹا ہے، نہ اس کے گھرانے میں کوئی پادری ہے، اس کو خدمت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کبھی کبھی انبیاء زادوں کی ایک سوچ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی اسرائیل کے طرز کی جو ایک لیڈرشپ ہے اسی سوچ کو ذہن میں رکھ کے چلتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف لاوی کا گھرانہ جیسے خدمت کرتا تھا اسی طرح پاسبانوں کے گھرانوں میں سے انہی کے بچوں کو خدمت کرنی چاہیے۔ جب کوئی شخص باہر سے خدمت کے لیے داخل ہوتا ہے، باہر سے خدا کسی کو چن لیتا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں خدا بلاتا ہے، اور جنہیں خدا بلاتا ہے انہیں وہ مستقبل دیکھنے کا فضل بخشتا ہے۔ جب سیموئل نے ساؤل کو مسح کیا تو سیموئل کو پتا تھا کہ ساؤل کیا کر سکتا ہے۔ خدا نے اسے بصیرت دی تھی، وہ دور تک دیکھ سکتا تھا کہ یہ آگے جا کے بنی اسرائیل کی رہنمائی کرے گا، انہیں مضبوط کرے گا، انہیں ایک قوم بنائے گا، ان کے لیے جنگیں لڑے گا، ان کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے خدا نے بلایا ہے۔ جنہیں خدا بلاتا ہے لوگ ان کے ماضی کو یاد رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے ماضی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا ماضی ان سے بالکل ہی جدا ہو جاتا ہے۔ وہ ماضی میں کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن جب خدا انہیں اٹھا لیتا ہے انہیں سب کچھ بنا دیتا ہے۔ جو ماضی میں اس لائق نہیں تھے کہ کوئی ان کا نام بھی لے، جب وہ خدا ان کے حضور اس کی بلاہٹ کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ انہیں اتنی سرفرازیاں دیتا ہے، اتنی کامیابیاں دیتا ہے، اتنی کامرانیاں دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت سال پہلے جب میں خداوند کی خدمت میں آنا چاہتا تھا تو بہت مشکل سے 5 سال انتظار کرنے کے بعد مجھے موقع ملا کہ
कि मैं गुजरांवाला सेमिनरी में जाऊँ और वहाँ तालीम हासिल करूँ। जब वहाँ से फ़ारिग हुए तो मेरी सिर्फ़ इतनी सी ख्वाहिश थी कि मैं किसी गाँव में जाकर खुदावंद की खिदमत करूँ और खुदावंद की खिदमत करते करते पूरी ज़िंदगी गुजार दूँ। लेकिन 1.5 साल खुदावंद की खिदमत करने के बाद खुदा ने मेरी ज़िंदगी को यकसर बदल के रख दिया। उसने मुझे एहसास दिलाया कि तुझे मैंने किस लिए बुलाया है। उसने मुझे वहाँ से उठाया और वो लाहौर में लेके आया और मैंने यहाँ आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत उस्ताद के तौर पे शुरू की। आज जब मैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाता हूँ, मुख्तलिफ़ अदारों में जाके पढ़ाता हूँ, मुख्तलिफ़ बाइबल कॉलेजेस में जाके पढ़ाता हूँ, तो मैं कभी अपने आप को इस लायक नहीं समझता था और ना समझता हूँ कि मैं वहाँ जाके पढ़ा सकता हूँ। ये उसका फजल है, ये उसकी बुलाहट थी और उसकी बुलाहट को हमने सिर्फ कबूल किया और उसने हमारे माजी को हमसे बिल्कुल जुदा करके रख दिया। मैं बहुत अपनी ज़िंदगी में शाये था। यहाँ एक दिलचस्प बात मैं आपकी खिदमत में शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कई मरतबा अपने तालिब इल्मों से पूछा, उन्हें पढ़ाते हुए सेमिनरीज़ में, बाइबल कॉलेजेस में, कि आप में से कुछ ऐसे लोग भी थे जो सेमिनरी में आने से पहले, बाइबल कॉलेजेस में आने से पहले, खुदावंद की खिदमत में आने से पहले शाये थे? तो यकीन माने 90% बेटे और बेटियाँ ऐसी निकलती हैं जो कहते हैं कि हम खुदावंद की खिदमत में आने से पहले बोल भी नहीं थे सकते। हम 4 लोगों के सामने खड़े होते थे तो हमारी ज़ुबान बंद हो जाती थी, हमें बोलना नहीं था आता, हमें बात करना नहीं था आता। हम जब खड़े होते थे हमारी टांगें लरजना शुरू हो जाती थी और हमसे ज़रा सी भी बात नहीं थी होती। मैं जब अपने माजी को देखता हूँ तो मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मैं भी लोगों के सामने बात नहीं था करता, हिचकिचाता था, बात करते हुए डरता था। आज 2000, 4000, 5000, 1 लाख बड़े से बड़े मजमे के सामने भी जब लोग खड़े कर देते हैं तो खुदावंद के फजल से हम वहाँ बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, खुदावंद के कलाम को पेश करते हैं और जो भी खिदमत खुदा वहाँ हमसे करवाता है हम करते हैं। लेकिन क्या साउल भी नबियों में शामिल हैं? ये बात याद रखें, लोग हमेशा आपसे कहेंगे कि कैस के बेटे को क्या हुआ, इसका बाप ऐसे था, इसकी माँ ऐसी थी, ये ऐसा था। दुनिया अपने पैमानों से जब भी नापती है तो आप हमेशा कम ही निकलेंगे। मैंने 2021 के आगाज़ पर एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मैं जब तक मसीह का नहीं था तब तक मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी। हमारा छोटा सा ख़ानदान था जिसका ना कोई माजी था ना कोई मुस्तकबिल था। लेकिन जब उसने हमें ख़रीद लिया तो उसने मुझे भी अनमोल कर दिया, उसने आपको भी अनमोल कर दिया और आप जैसे हज़ारों को उसने अनमोल कर दिया। और अब आप अनमोल हैं, आपका कोई मोल नहीं है, क्योंकि आप वो हैं जिनके मुंह से लोग खुदावंद का कलाम सुनते हैं, खुदावंद की आवाज़ सुनते हैं। रूल कुदस को कहते हैं कि रूल कुदस तो इनके ज़रिए से कलाम कर। बात याद रखें, कभी भी गरूर का शिकार ना हो कि लोग पादरी टोनी विलियम को सुनने आते हैं, पादरी फलां फलां को सुनने आते हैं। जी नहीं। आज भी जब मैं खुदावंद के हजूर उसके पुलपट पे खड़ा होता हूँ तो आज भी लोग यही कहते हैं, पॉल विलियम के बेटे को क्या हुआ? क्या ये भी इस लायक है कि ये खुदा के खादमों में शरीक हो सके? तो तब मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं इस लायक नहीं था, ना मैं इस लायक आज हूँ कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूँ। ये उसका फजल है कि वो अपने रूल कुदस के ज़रिए से हमें इस्तेमाल करता है, हमारे वसीले से बोलता है, हमारे वसीले से आपको बरकत मिलती है। आप खुदावंद के कलाम को हमारे यूट्यूब चैनल से सुनते हैं, लाइव सुनते हैं, चर्चिस में सुनते हैं, कन्वेंशंस में सुनते हैं और जाकर उस पैगाम को दूसरों के साथ बांटते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं। हाल ही में मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि उसकी 3 साल की बेटी है जो मेरी वीडियोस देखती है और एक 70 साल की बहन है जिसने बताया कि वो मेरी वीडियोस के वसीले से रोज़ाना खुदावंद का कलाम सुनती है। ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि वो हमें अपना कलाम सुनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये उसका फ़ज़ल है कि वो हमें अपने मुँह की तरह लोगों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए तमाम मुखालफतों को, तमाम परेशानियों को, तमाम हकीर समझने वाले लोगों को पीछे छोड़ दें और उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें इस काबिल बनाया। हम जो बोल नहीं थे सकते, लोगों के सामने खड़े नहीं थे हो सकते, आज हज़ारों के मजमों में वो अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है जो मुझ पे हुआ, जो आप पे हुआ और हम जैसे हज़ारों पे हुआ। आमीन।